Okay, paano nga ba mag-work sa comment fix? So, punta kayo sa user una, annotation stage. Hanapin nyo yung tab, 3882, comment fix. Click nyo yung dice. Click register, ako na yung 1. Then, once nag-register kayo, punta ka sa user profile, show password. Kunin nyo lahat ng checker ID. Copy nyo to. Copy. Tapos, open kayo ng Ginger. Tapos, paste. Paste. Pag may space, delete nyo lang. Tapos, kunin nyo yung password. Okay? Then, open ulit kayo ng isa pa. Hanggang kung ilan ang kaya nyo, 2, 3. Same procedure lang. Copy, paste nyo lang. Then, once na ilagay nyo na lahat, download kayo, Control D. A is for automatic download. Para tuloy-tuloy yung download nyo pagkatapos nyo magtrabaho. So, follow nyo lang yung comment. Ano sabi dito? Not forest. O, delete. Yan, ganun lang. Not forest. O, delete. Very easy. Control A, space bar. Not building. Ano, wala na, nabura ko na. Building. Control A, space bar. Lipat. Oop. Oop. Uy, 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 uy. Ano nangyari dun? Not building. Delete. Control A, space bar. Not building. Delete. Huwag yung i-drag na ganito kasi masasama yung forest pag dinelete nyo. On yung mask. Left click nyo lang. Press A. Left click. Pag lumabas yung points, delete para hindi masama yung nakapatong. Okay? Lipat. Not building. Mask. Delete. Control A. Space bar. May error dito sa isa. Topology daw. Asan yan? Ito yata. Area 2 small. Left click nyo lang. Delete. Press A. Left click. Delete. Okay? Control A. Space bar. Yan. For example, magre-rest na ako. M nyo yan para di siya mag-download ng kasunod na mapa pag pinasa nyo. Press M. Okay. So, busin natin. Lahat ng IDs. Not building. Delete. Press M para hindi mag-download ng kasunod. Not building. Not building. Delete. Control A. Space bar. Press M. Left click. Not building. Control A. Space bar. Not forest. Ito daw, not forest. Siguro ito na tinutukoy niya. Delete na lang natin. Press M para hindi siya mag-download ng kasunod. Pasa. And then lipat. Oh, hindi nagpapasa. Medyo delay yung ating submission. Not building. Press M. Hanggang maubos, no? Huwag nyo hayaan naka A kasi mag-auto-download yan ang kasunod. Kung palis na kayo or mag-stop kayo. Pero kung tuloy-tuloy naman yung work nyo, delete A nyo lang. Okay? Yan, isa pa. Naka-M. Submitting na. This one, submitting na hanggang ubos na sila. Okay? Mapapansin nyo, isa na lang. Ubos na sila. So, gano'n lang pag-work. Okay? Follow comment. Make sure na follow. Bisa kasi sasabihin niya building. Bisa sasabihin niya not building. Bisa sasabihin niya forest, not forest. No? Huwag kayo malilito doon. At ingat kayo pag-delete.